Tingin na, dali. Elvis Presley. Pakita mo yung Elvis Presley. Elvis Presley. Paano yun? Pakita mo bag mo, bag. Talikod ka. Oh, talikod ka lang ha, huwag ka haharap. Elvis Presley, Kembot. Elvis Presley, saan Elvis? Marap ka. Elvis Presley lang. Kaya patalikod ko nga eh, kasi may extra pag picturean si Simon eh. Maharang eh. Oh, ngingiti ka pa. Nanluloko ka? Nanluloko ka ba? Naku, tinatakbo. Hinaharangan talaga oh. Ay, naku.